The ASEAN is an organization founded on August 8, 1967. It was built to promote cooperation in the socio-cultural, economic, and political security pillars of the region. The Philippines will assume chairmanship of ASEAN 2017, which also coincides with the 50th year of the regional community. As the chair, the Philippines champions positive change in the community to produce a unified voice in the world. 6 thematic priorities were laid down to outline what the community needs in achieving holistic growth and development. Several major elements, outcome documents, policies, and agenda make up each of the 6 thematic priorities. A people-oriented, people-centered ASEAN. The ASEAN community puts its citizens' welfare at the center of its priorities, where the rights are protected and their well-being recognized as the key to the region's progress. Peace and stability in the region. This thematic priority aims to uphold peaceful coexistence and regional cooperation among its member states. Maritime security and cooperation. This adheres to the rule of law for the peaceful resolution of disputes and the preservation and protection of maritime resources. Inclusive innovation-led growth. This will provide opportunities for business growth and will help improve regional capacity in responding to the demands of the global economy. Resilient ASEAN. This will cultivate a sustainable region that's prepared and responsive to disasters. And lastly, ASEAN. A model of regionalism, a global player. As one, the community aims to showcase its various capacities as a global player in the international arena. These 6 priorities will forge the future towards ASEAN's vision of an inclusive, united, and progressive community. As the past has united us, it is our promised future that will make us stronger. We are one ASEAN. This is our journey. This is our future. Together. ASEAN 2017. Partnering for change. Engaging the world. Good morning, Cebu, and welcome to another round of Kapihan sa PIA. We are coming to you live over DYMR Radyo ng Bayan and tomorrow at Sky Cable Channel 61. So today we are hosted here at the compound of the Department of Health, and this is Pherdes, one of your hosts from PIA Cebu. And with me is my co-host, Miss Annabella Rosas. Good morning, Miss Ann. Good morning, Miss Pearl. Good morning sa itong mga suking kaminaw. Kung ingon na sa itong mga televiewers. So welcome din sa itong Kapihan sa PIA ng unang semana sa buwan sa Mayo. Yes, we are in the middle of summer. It's May, and dito kayo itong pag-isbutan karon because it's going to be a topic for women. It's actually the second leading cause of death among Filipino women. And as I've read earlier, there are 12 cases died each day. I don't know if mobile ang latest karon diri sa Philippines. So, because it's Cervical Cancer Awareness Month, and also we need to know kung unsa ang mga ASEAN, those health-related topics discussed during the ASEAN meetings na sige pa karon kay host man ta diri sa Pilipinas. So, kabahin sa pag-isbutan sa ASEAN 50, no, mao man ang pag-isbutan, wa pa to malakip dinhi ang isbutan kabahin sa tuang panglawas.
So sani sa tukion kay later part of this year ipahigayon ang kining health summit meetings, no? Dili hapon sa Pilipinas. Yes. Specifically dili sa siguro sa Cebu, doon na sa siguro'y kanang schedule dili, no? Pero di pa ta sigurado ana. Ang importante mahisgutan kung unsang batang sa sakit na angayan nga hatagan o pagtagad dili lamang sa Pilipinas kundi lakip na sa ubang kanasuran nga sakop sa ASEAN. Okay. Okay, so ilan na to. Okay, so sama sa giingon ni Miss Pherdes nga tuwang pagahisgutan usa na niini ang kining sakit sa kababayenan, no? Ang gito na to cervical cancer. Okay, so unahon na to pagpaila mo na ilang ingon nga ladies first after men. Di unahon na to si Dr. Shelbay ang Medical Officer 3 sa Department of Health, Regional Office 7. Doc, good morning, Doc. Tingog na si Ronaldo. Sa may buntag sa mga tigpaminawan o sa naasad sa tigtanawan na to may buntag o good. Okay, so tupad po ni Dr. Blanco, ang Medical Officer 3 sa DOH Region 7, si Dr. Annessa Patindol. Good morning, Doc. Good morning, everyone. Sa tanang mga namati o tanaw karang adlaw. Good morning. Okay, pakusgan na siguro ga-own man niya ang microphone ni Dr. Patindol. First, diya sa imuhang tupad. Gikan sa Department of Health, maarita diri sa Chairman sa Department of the OB-GYN Department of the Vicente Sotto Memorial Medical Center, si Dr. Belinda Pañares. May buntag, Doc? May buntag kaniyang tanan, sa tanan natong viewers, at sa tanang listeners. May buntag kaniyang tanan. And kauban niya ang gynecologist, si Dr. Helen Amorin. Good morning, Doc. Good morning, ma'am. Good morning to everybody. Okay, so may unahon na ito ani discuss. Unahon muna ang katong ang atong Cervical Awareness Month. Karon, karong buwan sa Mayo. Buwan sa Mayo. Kisay makaunang sundi na tubahin aning activities nila. Kaning may tungkol sa cervical cancer, no? Sabi ni nagkaanang magkadaghan or asa na ni siyang dapita karon, no? Ang awareness sa mga kababayenan kalabot ini o sa may mga hinungdan ngano nga masakit man mo sa kababayan ni Doc. Sige, pagsugod ko sa incidents, no? So right now, kaning cervical cancer sa developing world sama sa Pilipinas, isang yapon ni sa nagunang hinungdan sa kamatayon sa mga kababayan, no? Which is cancer related. So, second to breast cancer, because we all know breast cancer is still the first among women. Second would be cervical cancer. But compared to breast, ang breast cancer, ibawaan naman kayo sa kanan, no? Kasalanan, pero ang cervical, murag kinahanglan pag ginagawa siya kalambuo ng mahibawaan sa mga katawhan bahin ng sakita. Yes. So right now, we're looking at globally, almost 500,000 cases of cervical cancer. And almost a fourth of that, or half of that, or 1/4 of a million will die of the disease, no, per year. Because usually, in the advanced stage na sila makitaan, they are diagnosed late. Which is why it's very important na natin mga advocacy programs sa maning ipasiugda sa DOH and of course Vicente Sotto Memorial Medical Center together with our partner agencies, because there's really a need for women to be aware of this disease. So rising siya daw? Well, we cannot say that it's rising, but it's plateauing, it's still the same. Our efforts have really not made much of a dent in the incidence of cervical cancer as of the moment, which is why we need to intensify our efforts for it to decrease in incidence. So, lisod siya, no, kay kanang late stage na kasagaran ma-diagnose ang usa ka babae nga dunay cervical cancer. Kung sa may mga hinungdan ani Doc, symptoms. Ang kasagaran ba sa kanang masakit ani kanira bang wa kaagi og panganak or kanirang mga ninyo na
no? So unsa kay mga hinungdan ani unya ngano nga kanang mas taas man ang awareness sa mga kababayan sa breast cancer kaysa cervical. Tungod kasi ro kay isod eksakto ng cervix, ang cervical sa mga tao breast nga maingon gidayon nato nga ang suso sa babae mao ya hitungdan. Dok? Supposedly, kanang pagong cervical cancer, preventable, unlike the breast. Dili man ma-prevent kay genetics man, aside sa other risk factors, no? Pero ang cervical cancer, nahibawan nato unsay cause, which is the human papilloma virus, no? HPV, which is sexually transmitted. So I think the reason nga nung dili kayo mabuha ang babae or mo disclose ang babae na naa siya cervical cancer tungod kay doon na siya may pagka-stigma kay sexually related type of cancer, meaning you will not get it if you didn't have a sexual exposure to the virus. Kaya ang virus ma-transmit man through sex. So, More sa ulaw. so mauwaw ang mga babae. So, in spite of our efforts sa pag-educate sa mga babayan, of course, you look at breast cancer. Di ba, daghan kayong mga survivors na come into the open, oh, I had stage 3 disease, oh, I had stage 2 disease, but I am a survivor, I am now alive. Pero wala na sa cervical cancer. Tungod sa associated stigma because it's sexually related type of cancer. I think that's the reason. Pero kung imong tanawon, ang cervical cancer is really preventable. Duha man ka klase sa cancer na mutanggoy sa human body mo nga preventable. Ang liver cancer because of the hepatitis B vaccine, o ang cervical cancer because of the HPV vaccine, which is actually the primary prevention. Yeah, ang secondary prevention is the yearly pap smear. Dapat magsugod 21 years old ang babae hangtod 65-year-old. Yung vaccine, which is a primary prevention, mahatag as early as 9 years old ang batang babae up. Walay cut-off age. No? So, kung nakay vaccine, primary prevention, lifetime immunity, although dili 100%, napamandig kay secondary prevention, which is the yearly pap smear. So, dapat, dili na untag yung matakbuyan ang usa ka babae sa cervical cancer. O, naalan sa siya ni duwa. Of course, naasad ka ng healthy lifestyle, good night's sleep, taking good care of your immune system, exercise, sakto na pagkaon, malikay sa pag-review. Kaya mga risk factors, number 1, yung lagi kay sexually related type, of course, monogamy. No? So, naabot naman sa Dr. Galbo, atong kayo ko, consultant sa Vicente Sotto. Ako na sa siya pa-discussion, kay mayon yes, Doc. Mayon niya mo, isulo mo ng Dr. Pañares. Dr. Galbo, no? Yes. Dr. Pherdes Galbo, the oncologist consultant. So I'm one of the oncologists together with Dr. Amorin in Vicente, Sotto Medical Center. So as mentioned, Doctor, it's more of at this time what we're aiming is as much as possible eradicate cervical cancer. But the truth is cervical cancer is a little bit difficult at this time. So that's why ang push na mo at this time, even with all our kind of projects, is that it's more of awareness, education to the whole population, education to the female population about cervical cancer, how to prevent it, katong mentioned, primary prevention, o secondary prevention, katong screening nato. So, because bisan sana mo pag-push sa mga screenings, kung ang mismo ang may mga misconceptions sa itong mga kababayan regarding sa pap smear, na sakit daw na, or kanang handlook daw na, or kanang makuyawan sila, or gasto, then dili talyan na natay mga screening, kanang di pang push ang visual inspection of acetic acid,
nga libre na karon rin sa Vicente Sotto for the whole month of May. Libre na siya. Tapos kung makita ng mga abnormality, itawag ng kasi providing positive siya for DNA, nata sa libre na treatment. Treatment anak lang is medication. So ang treatment na will be discussed with Dr. Amorin. So sa ato pa kining sakit talagi, ang ato ra kinahanglan mahadlok man tatong pap smear kay sakit lagi, no? Ang kaisog sa pag-angkon. Oto ingon ni doktora kana kay makuwaw lagi ta kay associated siya sa kining pakihilawas nato labi na dili atong partner atong angkon nun. Nila taglahi. You can get it even if you're monogamous? Or no? If you're the only one, that's why kung may monogamy, it should be lifetime mutual monogamy. So both partners, kasi only one partner is monogamous. May nga nga, you're the one but you're the number one but you're not the one. You're one of the many. You're not the only one. As mentioned, yes, I agree. So we have to be frank ourselves. So we'll put it this way. Usual scenario is that sa mga patient is that musulti ang babae, isa ragin ako nakapangilaw sa akong ba. We'll have to be frank. This is, as Duterte will tell us, franca lang. Most of it ay previous history of premarital sex ang lalaki. That virus sometimes dili na makapitar sa lalaki, sometimes career. So that's why maski monogamous na sila during pag-minyo nila, wala nila yung kasipit ka tungkol sa previous history na nadani ang virus, mapasa niya. Maski walay salat ng bana, walay magtinuturo. So tungkol magod sa previous history, that might be a factor. So who is the first carrier, the woman or the man? We cannot answer that. Isa kayo mapanguntahan na first. Kailangan sa bana, pagkita nasa bana or nasa lalaki sa yung previous na, so it's from the woman. And where did that woman got that virus, di ba? From the previous partner. Oh, so yung matrace yun. We cannot trace that. We have also cases nga kanang ang babae may kanang previous history. So we cannot say like that. We did discuss yan. It's a little bit sensitive. What we're aiming now is more of awareness under cervical cancer. It can happen to anybody. Pinaka-pupri mo or pinaka-dato mo, it can happen to anybody. Basta sexually active ka doon. No? So kaning mga dagang pure pa yun. Or nabulitaw, no? Basta kay ang gingon ni doktora kanina, lahi sa breast cancer kay genetics man siya. Pero ang cervical makuha ni mo sa imong extracurricular activities. What's the symptoms? Doon na ba tayo bation ni Doc? Sa early stages, actually wala pag yung bation. It's usually asymptomatic, no? Wala yung bation na siya manifest. Yes, that is why diri mo suot ang ang pagpa-screen, regular screening, because di man nato ma-pick up kung naay diferensya, no? Nga dili makita sa mata, but can be seen under the microscope, which is the reason why we do the pap smear, or kung kaning DIA atong gamiton, kaning acetic acid, right away we can see it with our naked eye kung naay changes dito or kausaban sa kwelyo sa matres na posible nga pre-malignant or precursor sa cancer. But in the advanced stage, there's usually a lot of symptoms already. Like for example, abnormal vaginal bleeding. So kaning abnormal vaginal bleeding, this may take the form of heavy menstrual bleeding or intermenstrual bleeding or bleeding after sexual intercourse. Kanang itawag kong postcoital bleeding. Sometimes the patient would also complain of dyspareunia or kanang itawag kong pain during intercourse. And then, in the more advanced stages, nananing ubang signs and symptoms such as obstruction, maglisod ng pangihi, no? Maglisod ng kalipang, maniwang, just like any other cancer, other constitutional symptoms like weight loss, anorexia, iganahan ng kaon, and back pain, leg pain, hupong na ilang legs, kay nabara naman ang lymphatic system because of the tumor. So, these are usual scenarios that we encounter in our hospital in Vicente Sotto because most of the cases that we see are already in the advanced stage. Kung ano sila kong pangutanan, no?
AIDS ba nga? Yes. Pinatok sa sexually transmitted disease masad ka gihapon ng kuan. Unsa may kalainan aning duha do? Ang cervical ug kanang ingon nato nataktan ka sa AIDS. Okay, so we do not use the term AIDS, it's more of persons with HIV as a proper term. Okay. So kana siya, both are basically sexually transmitted infection. Ang kanilang sa HIV, mo-atake sila sa immune system. So mo nang dali na kamataktan ng mga sakit, malubyan na ma-discuss siya sa mga daw ng immune system. Ang kaning cervical cancer, yes, a sexual transmitted infection, pero nga to siya mo-penetrate nga to sa cells sa aquarius sa breast, sa lining sa aquarius sa breast. Kung siya na siya abnormality, nga dili na siya control sa immune system, madaot na siya, nga dili, padayon na siya kung tubo, kuha na siya itawag natural killer cells nga mapatay sa abnormal cells, mo na mahimong na yung tumor sa aquarius sa breast. So, unsa man ni sila? Kanang pulos makamatay. Yes. Muna ngayon nga, cervical cancer lang akong pilion kaysa kuhan. But it's curable. Cervical cancer is curable. Pero ang katong persons sa SIV is almost curable na. It's almost curable because we have the proper medicines already nga makaprevent nga mo develop so full-blown AIDS. Okay, so almost curable na sa especially it's more of, as mentioned, awareness na natali nga possibility na kasakit. We have to prevent it. Kinanglan sa dan ako ituki ang regarding sa kanang misconceptions. Okay, sa nagstorya si Dr. regarding symptoms. Isa sa problema na magkanang makita na sa outpatient department na magkanang madugay nga magpakonsulta because konsulti sila menopausal lang ni siya, abnormal bleeding. So mo sa nag-concept na kinanglan na ma-change ang pagsabot sa mga pasyente. So ang menopause kana mo na siyang regular gyapon na supposed to be bleeding, no? Average pag menopause ang babae ng Pilipinas 48 to 50 years old. So average regular gyapon every month makalit na kawa. Okay. Anything unusual, anything abnormal like maglayag-layag na ka or mag-spotting in between regla or 2 days na supposed to be mo regla ka rin, 3 days, 4 days or magpasador na ka, dili na siya normal. Kailangan magpahiling kay possibility sa posibilidad simptomas na sa cervical cancer or simptomas sa other cancers sa breast na kinahanglan ma-examine lasunas. Kani mag-doktor-doktor butas daw kaugalingon gud no? Mo nay kuyaw mag-diagnose tag ato. So as much as possible manghangil lang nga, dili mo maminaw sa silingan, dili mo maminaw sa lula or sa pisa. Kinanglan ang the best person na you can trust when it comes to your health and will be is your doctor. Okay, so natay libre pakonsulta sa Vicente Sotto. Okay, so muna kasi una lang kahang ang mga impormasyon may kalabutan sa cervical cancer. Yes. So ato sa pag-hisgutan, no? Si Dr. Shelbay kauban ni Dr. Patindol kung unsa po'y ato ang ika-share ngadto sa ato mga sukitig paminaw sa DYMR o sa Sky Cable nga mga televiewers. Sa lugar sa Department of Health, no, sa cervical cancer program nato is we provide technical assistance. Kasi technical assistance, we provide or give trainings sa ato mga doctors, sa atong rural health units, sa atong mga nurses and midwives, and as well as financial support or transfer. So in case of cervical cancer program, we fund transfer sa Vicente Sotto for this year, 2017, a total of 2 million pesos. That is para na siya sa training sa atong mga doctors, no? So of course kani na training ang nag-handle ani of course with our team of experts from the Vicente Sotto headed by Dr. Pañares of course and Dr. Amorin. Sila ang nag-handle sa training nato, and as of now nanatay schedule na upat na trainings, no? 1 per quarter, and aside from that we also emphasize ang mga advocacies, so that hantang mga activities such as karong Sabado, May 6, lantern walk na to. This will be held sa seaside, no? SMC, CPC side,
Okay, and then this coming March 14 nasa cervical cancer screening, mass screening sa Lapu-Lapu. Okay, and then aside from that, ang DOH po naghatag butang libre nga HPV vaccine, no? So especially sa atong mga children 9 to 10 years old ng mga girls only lang sa, no, mga babae. So this is a community-based HPV vaccination and this is for free. And ang atong na cover nani is basically whole province of Cebu and some LGUs sa Bohol, pero sa Negros wala pa ta magsugod ana. Doon na magunto yung mga kahadlok sa una, no? Kasi nawagtang na itong mga kahadlok pa. Nga kung nakay anak nga 9 to 10-year-old nga babae, magkwantaan yung vaccine, doon na po na yung posibilidad. Nga dili na noon kuno sila mamabdos. Misconception naman na. Oo, kada bang daghan kitang mabasa sa asa naman nila itong mabasahan katong gingon ni Dr. Galbo nga mo paminaw ni Lula ni Kuan sa itong mga silingan kundi ikan yun sa tuwang doktor. Kumusta man na nga kanang kuando? We have a very good coverage sa karon sa HPV vaccination sa 9 to 10 years old. So tungod magud na ininginay na-aksepta sa kanang mga mama nga ang vaccine para na sa kayuhan sa bata. Okay, yan wala na siya side effect with regards sa kanang mamabdos or mahimo na itong kanang license nga kanang abnormal yung bata, dili na siya dito. Okay? Ang most common side effect ng sakit sa area or ulnod or otherwise, wala rin other side effects. So, it's very effective as at this time, about mentioned 70-80% effectivity together with other preventions. Hopefully, we have a very good decrease in cervical cancer. So, kung kaning ko ang tagpilang in vaccine, kung di siya libre? Yeah. So, more na siyang magpa-mas tanan mga mama magpa-tumo sa barangay at palang pauta na mo po regarding sa libre na bakuna. At this time, gi-move na namo to school-based because mas ma-monitor na mo, mas ma-follow na mo ang next doses sa vaccination. So ang kani siya kung wato mo sa private hospital cost about 5 to 7,000. Pila din siya ka-dose? Duha. Kaya nakita nila epektibo kayo ang kanang for that age group. Kung sa mga hangtong na? After 15 years old, kinahanglan tulo na ka-doses sa bakuna niya kay mas kinahanglan isaka din ang This is administered kapila siya every week? No, that will be every 6 months. Pagkani sa mga bata, karon 6 months after iyan pero sa mga dako, lahat sila mga scheduling. So, wala siyang hangin na mo katong mga mama, pawantanan mo sa inyong barangay health center or sa eskwelahan ninyo kung napay katong nabilong sa 9 to 10 years old, napaba katong libre pagpunta sa DOH. It's very effective, there's no side effect, and sigurado ta maka-lessen chance nga magka-cervical cancer ng anak pagdako pa siya. Okay. So, Anita sa ni Dr. Shelbay, no? Para i-resolve ninyo ang mga pagkakanaon niya, no? Para sa cervical cancer, no? Yes, Doc. Well, my buntag, well, of course, I'm here to siguro to give post updates on what took place on ASEAN here in Region 7. Well, of course, we all know the whole month of April is very busy for us sa Region 7 Department of Health kay tungod diri gikuan ang ASEAN. Yes. Well, of course, sa first week, the whole week is sa April is both Lapu-Lapu and Cebu City dito sa Shangri-La and sa Radisson Blu, and third week sa April we had sa ASEAN sa Bohol Nasad, and in totality well, it's a successful collaboration for all the stakeholders, not just for Department of Health but for all the agencies involved. And in matters of health, well, of course, we have deployed sa Cebu, we have deployed 30 emergency response teams sa Cebu, and then 18 ambulance, and then a total of 194 health personnel ang na-deploy na to. And sa
Bohol, we have a total of 19 emergency response teams atong na-deploy and 17 ambulances and again 193 health personnel atong na-deploy. And in matters of health, sa consultation side, we have sa Cebu alone, we have 140 consultations sa atong nan-handle sa both sa emergency response teams and sa hospitals. 134 of that at dito sa of those dito sa emergency response teams and 96 kabuok nga nagpakonsulta sa atong nagkadaiyang hospitals. And sa Cebu alone, we have of course the top 3 consultations were hypertension, and then upper respiratory tract infection and acute tonsilopharyngitis. So, mga tulo. And sa Bohol, we have a total of 53 consultations. Again, number 1 is hypertension and then upper respiratory tract infection and arthritis ang third. So, kada. Naka-highlight na nga o lechon siguro pag-abot diri ang mga ASEAN delegates. Tinoon. No, niya. Di man sila kay lechon ray nungdan. Was there any serious concern when it comes to health? Well, of course, in matters of health, wala din kay serious. It's more of mga minor consultations lang. Few nga delegates nga nagpakonsulta, it's more of mga sprain, muscle sprain, and but bulk of the consultations were of ASEAN personnel and ganang mga mismo nga mga police person or mga those involved organizers. Wala ang update, no? And, yes, well, this coming July, nahanap po'y ASEAN nga mahitabo diri sa Cebu. It's tentatively July 1 to 7 sa Radisson Blu, but as to the finality of the schedule, we still have to update it with the central office. Yes, and there's no discussion yet on saka ang mga topics na i-discuss by the time? Wala pa. Ang sa Department of Health nga senior executive officials meeting, wala pa. It would be sa among kuan based on sa schedule dito sa Manila na may tabo, but then it's going to happen sa later part of the year na. So ang diri sa Cebu ug sa Region 7 ang nag-meeting is ang Department of Defense ug ang kadtong Department of Finance ug ang Department of Trade and Industry. Okay. So at least naghatag sila sa accomplishment report. Involvement of DOH kay lisod o wala sa sila dito. They're visible sa atong International Media Center, di ba? Yes. Sa Movenpick. Nagitoy ka ng team dito. Dito ma-highlight kay dumikmit naman to yung birthday. Okay. So, ato na sigurong buksan, no? Ang ato ang panahon sa pagpangutana sa ato ang mga bisita karong adlaw dito sa atong mga gisgutan. May kalabutan sa cervical cancer na ang usa sa mga tinguha karon maong palapdan pa ang knowledge, no? Ang kahibaw na to atong impormasyon may kalabutan sa cervical cancer. So ni ang atong mga kadaghanan na ni mga interns, no, sa nagkalain mga kailangan sa summer na karon, no? Sa mga MASCOM students and DevCom. Okay, kinsay unang so ang activities di ay run or walk? Katong kuan, lantern walk sa Mayo size. Siya sa may SMC size do. So we have our awareness, natin itawag lantern walk, a cervical cancer awareness walk. That will be on May 6, Sabado. Magsugod ta. Before that, namin kita information exhibit about cervical cancer na sa mountainside, sa Seaside City, second floor, natin mga information posters about cervical cancer. Then, alas 4 na, opening na mo sa mga area. That will be for the whole month of May na natin information posters about cervical cancer. Check out the prevention, check treatment, like that.
Then, alas 5 sa hapon natin itawag lantern walk. Assembly naman sa Pedro Calungsod Church outside. So, mag-walk ta with lanterns. Itawag ng lantern walk with a glow. Kaya magamit na glow sticks. Ito na pwede mandag. Lamp para nga to sa SM sa banda nga to. So, Kamo rin provide, Doc, para sa mga participants. Sa participants. Ato na nga to sa entrance, Osaka, sa escalator, padungan to sa Sky Park. So, natay nga to small nga kanang program about kanang cervical cancer, healthy lifestyle, may mga testimonials sa ato mga cancer survivors. Then, natay Zumba. So, kinsa mo attend, please wear a red Zumba attire para participate sa atong Zumba. Preferably, maragay color, para sa Zumba. Okay. Participate niya ta. Participate ta. Okay, kinsa mo tana, Wang? Yes, Wang sa DYRF. Manetong kabuksan sa pangutana, Wang. Dr. Galbo, good morning. Sir, I love ka na out ka tayong ipag-storya nga 140 sa Cebu, 53 sa Bohol. Pila yung mga delegado ato sa ASEAN ang lalaki? Sa may punta niya po, sa ASEAN, ang mga delegates 12 lang ang sa kuan, sa out of sa Cebu, diri sa Cebu, it's 12 ka delegates ang kuan, and then ASEAN personnel is 104, and then non-ASEAN personnel it's 18. So, na-stress, kasagaran ng mga organizers. Kung yung ASEAN, ilang kupan sa May tagnan ASEAN, ilang kuban na siya sa katong mga police personnel, and then mga mismo nga mga emergency response team nga kuan, mga medical kuan yung i-deploy na to. sa Bohol, doon natin. Bohol. Sa Bohol, we have total of 53 duha ka buhok ang delegates ato, and then 46 ang ASEAN personnel, and then non-ASEAN 5. When we talk, again, in addition, when we talk of non-ASEAN personnel, lakip na dito ang katong mga tao nga since we talk of emergency response team man, and during that time na yung mga kanang emergency nga nahitabo tuol sa ila, so ila na lang sa i-respondan sa mga na ay mga non-ASEAN personnel na include, pero part of those Japon is kanto yan mga medical people at mga police personnel. Okay. So, kamay lang mga delegado nagpakonsulta. Ang katong mga nagpreparar, katong mga mga na-stress. Na-stress. Tinood. No? Yes, Wang. Follow up. Kami ng microphone, Wang. Ilang yun sa pinatibukan ang nagamit o nagasto sa Department of Health during sa ASEAN Summit? There is a Region 7, we still have to liquidate everything, and pero more or less sa Region 7 mismo naka-contact around 9 million. 9 million Yes. sa Region 7. Region 7. Okay, so Bohol o Cebu man to ay gayon ang ASEAN. Okay, Harty, Gladys, 30. The beautiful. Hello. Super balita, Ma'am Fergie sa Super balita. Kanang Doc, follow up lang ko sa kung wangwang, di ba you mentioned July na po nila yung ASEAN nga activity. What are kanang other preparations? Is it the same thing ang ibuhat nato atong pag last month, or natin laing ng mga kanang buhaton na bag-o for July? More or less, it would be the same since it's a proven formula naman sa NATO, and Region 7 has handled different planned events na, and more or less we've been very successful with inatong formula, so we'll do the same preparations again this coming July. For the cervical cancer. Wala na lang po, Doc, mga doctors, if na-update data regarding sa mga cases on kanang Region 7, if natin ma-confirm cervical cancer patients, or dapat yung mga survivors, and if naa ka lang, kasi comparison niya for 2015 and 2016. First incident. Yes, next incident. Region 7, local statistics. Do we have?
We're sorry we don't have local statistics sa Region 7. Si Dr. Galbo. So, walang problema with that in the Philippines. We don't have that logistics regarding sa incidents or kanang census nato sa regarding sa itong mga sakit-sakit. Usually, what we have is kanang last 2015 natin itawag sa Rizal and Metro Manila. We have an incidence of about 7,600 cases per year. So that's only two region. That's only Rizal and Metro Manila. Kumanang naiklaro niya kanang census namo. So kung kana sila mismo kana lang nga areas buta sa 7,000. What kaha sa tibok Pilipinas? So that will be about times 20 provinces in the whole Philippines. So that's ang nakataas ang incidence sa cervical cancer sa whole Philippines. We have a community-based census together with RAFI or the EDJAC or the Ramon Abuentes Foundation Incorporated. For the Metro Cebu, for every year, Metro Cebu that includes both 4 cities and 9 municipalities. Metro Cebu lang. Metro Cebu only. We have an incidence of community-based census. We have about 65 patients per year new diagnosed with cervical cancer. And most of them, about 40, average of 40 of them will die in the next 5 years because of the advanced disease. In the next 5 years. That's why ang problema ko din usually sa cervical cancer, advanced disease na lang masakpan. So about stage 3, so magkalisto na ng apas sa ilang sitwasyon. So that's for Metro Cebu. Yes. So how do we improve this so that we can also get the data? Like, sa kada magpakonsulta ang atong mga hospitals, will they be recording it? I-report na? Kaya parang atay statistics na magamit ba? Supposedly, there should be a hospital tumor registry. Pero kailangan pa din nato siya i-refine, no? And coordinate with all the hospitals so that we can really get a comprehensive report on the true number or near the true number of patients that they're actually seeing or having these kinds of diseases. Okay. Miss Brigada? Good morning, I am Arjun of Brigada News FM. Kung question for DOH, natay free vaccines, pila tong budget ani daw? Basically, I cannot kuan no kung pilay budget kay amnan the program coordinator ani niya. So, ang ako lang mahatag ni mga information is that ang vaccine na gihatag sa 9 to 10 years old na girls is for free. And as of now, since limited man tong budget, muna atong coverage is sa province of Cebu lang and some LGUs or sa Bohol. So, ang atong target is to cover whole Region 7 ng ta. So, hopefully, maybe this at the last quarter this year or maybe next year, ato na ma-cover ta ng Region 7. So, Cebu and Bohol una? Cebu province, yes, and Bohol, some LGUs na. Oh, di punta na sa Bohol. Yes. For Vicente Sotto, pila ka pasyente ang pwede na to ma-accommodate sa ito ang libre ng pap smear and medication? Sa pap smear, maka-accommodate as many. Everyday pa na to, 8 to 5. So, pap smear or PIA, no? Either another department sa outpatient department. Okay. Sa free vaccination sa patients, wala pa na naka-offer. But so far, sa among advocacy, this is the second batch of Vicente Sotto women employees among na-vaccinate. Last 2014, we were able to vaccinate 100 women sa 3 shots, no? By 3 shots on ang lifetime protection. Karon nga batch, 100 women employees na po. So, nagpasalamat gani sa among medical director kay very supportive man sa among project sa department. So, we are hoping this will be an ongoing free vaccination para ma-cover yun mo ang tanang
women employees, because that's how we also show to them that we really care for them. No? So sa akong nahibawaan, katong nagsipa mig lecture sa provincial capital, the former governor then, ex-governor Ben Garcia, was able to get free vaccinations to the women employees in the provincial capital way back mga 2007 or 2010. And then, paggawas yung aning vaccine, nagsipa may lecture dito. And then, in the Cebu City government, it was also at the time of former Mayor si former mayor before, si Mike Rama. Before pa yun, sa iyang, di ba, na mayor nga siya, after pa, siya na dito, may mayor, naka-free set o vaccination sa city government employees. So, I think there are many LGUs who have also promoted this free vaccines out of their budget. No? Kaya ilang man na ka porsinto ang GAD sa entire budget. So, anak kwaon kay maumaning gender budget. So, di kwa asad sa hospital. In other private institutions, I think nahatagan sila og vaccine but salary deduction. So at a lower cost niya salary deduction. Sa amo sad sa government, pansad na siya ganang free gina siya niya. Lower cost na kay usually pag government dako man og discount from the companies. So at a lower price na siya. Amo gipalimuha sa unta nga tungod kay di man ni siya affordable ang vaccine. Imagine ang 2 virus coverage in private clinics that will cost the patient 2,500. So for 3 shots that will cost about 7,500. So kung ang 4 virus coverage 3,500, so 10,500. So di man dyan na siya affordable sa low income group. So ang among ipalimuha nga ambot kon posible ba ma-incorporate ang kaning vaccination against HPV to the women population sa mga bata from 9 years old up na ma-incorporate unta sa expanded program for immunization. But that's a long way. Pero for all we know, ma-achieve na sa panahon ni Secretary Obia. Because she's very proactive. So, preventive, promotive, magod ang trust po ni Secretary Obia. Kasi ma-appeal. Yes, so doon na lang tayo 5 minutes, no? Sa 10 minutes, okay? So doon na tayo naibawan si Dr. Galbo ang itong paisgutan nga ni may kalabutan sa gitawag o mass cervical screening. Kay matod pa ang India karon nasa sa India mao yung holder ni kuando pasabta kuno dok kanus-an ni may tabo dok ang kining mass cervical screening. So in celebration for the Cervical Cancer Awareness Month, we have our mass cervical cancer screening and breast cancer screening and treatment of precancerous lesion of the cervix. That will be on May 14, Sunday. Nata diya sa Lapu-Lapu City Health Office Building. So, magsugod na alas 7 sa buntag, ang registration hangtod alas 9. Pero ang screening namo adto alas 11 sa buntag. So, we are aiming for at least 2,000 populations. This is in coordination with the city government of Lapu-Lapu City, together with cooperation with Mayor Annessa and their city health officer, Dr. Berami. They are, as mentioned, this is not just for breaking the Guinness World Record. The current Guinness World Record is 755, and we were able to
break it last 3 years ago at 805 patients, but we have to make sure this time we are not just for Guinness World Record, but we are for service, as mentioned by the city government official, that we are for the service of the population of Lapu-Lapu City and its neighboring areas. So pwede rasan mo sabay ang Di lang kaya taga-Lapu-Lapu pwede maka-avail. the whole Mactan Island, we're hoping na makakatch ta sa tanan kababian. So kani siya, ang aim na mo starting at about 25 years old hangtod pag 50 years old na among aim na population. So hangyo na mo kato mga babae, basta lang wa mo giregla ka ng adlaw, pwede ra sa map dose, pagpahiling sa tulyo sa matres by DIA, cervical cancer screening, na sabayan na sa now sa breast cancer screening. Tapos kung na is abnormality, na makita na magkakitaw na mo pre-cancerous lesion or mga gas-gas pilus test, dito na mo i-treatment by cryotherapy, kana siya wala siya sakit, kalibra, less than 5 minutes na siya, libre kihapon. So ang treatment mismo costs about 5 to 7,000 na siya po sa private. Yes, na libre. So libre na during that time kung na yung abnormality. On May 14. May 14, Sunday, 7 to 9 a.m. ang registration na mo yan sa Lapu-Lapu City Health Office building. Doc, ang survival rate di ay ano? Sa kaning Cervical cancer. As mentioned, basta sa'yo siya mga sakpan, of course, early treatment, early detection, early treatment, higher chances of survival, very good prognosis. We are looking at stage 1, agad na sa 90 and above, 90% and above, survival rate with complete treatment. But if you will contrast that to stage 4, which is the advanced disease, we are looking at a survival rate, best case scenario of around 30% or even less. 5 years survival. Kung stage 4. Yes. Okay. Okay. So mo entertain man siguro ta o usa or duha ka pangutana kay doon na tayo 5 minutes. Yung hatag patawag higayon sa tuwang mga resource persons para sa ilahang final statement. Yes. Good morning, everyone. I'm Catherine Fernandez from Manila Bulletin, intern from Manila Bulletin. Doc, mag-ask lang unta ko, nag-mention mo ganina nga, ang cervical cancer is sexually transmitted disease siya. Pero is there a 1% chance na magka-cervical cancer ang isa ka female, na irregular iyong menstruation? Like, iyong menstruation kay mag-last for 5 months, ay mag 5 months at mabalik after that for the next few months na po. Is there a possibility, 1% chance or sa? No. Ang iyong problema, regular yun, Doc. Nga. Irregular nga regla, entirely different na siya nga sakit. So that's hormonal imbalance. Di na siya connected sa cervical cancer. Pero, na possibility na magkatumor ang babae, magka-cause infertility, magkatumor sa lines matters kung irregular ang regla. That's why, pag-consulta kita sa pinakatuloy na doktor sa OB-GYN para ma-check tayo siya. Kaside pa mo nga, as mentioned, sexual transmitted infection and HPV, na anong possibility theoretically na mapasa na without sexual intercourse? So, naanay posibilidad, very small possibility theoretically kasi mapasa kung kanang sharing sa kanang towels or kanang, because at this time ang virus mo hindi mo ikatubago kung sa'yo makapatay bidana or ang pila na ka seconds or minutes mabuhi kung magkanang mapasa ka ng virus. So that's why hygiene, healthy lifestyle is to promote that one. Okay. So, wala siguro yung mga pangutana. Unlimited na niya inyong mga pangutana. Formally closed na to, no? Sa ato ang programa sa Kapihan sa PIA. So siguro Pearl, ato lang tagan gayon ang ato ang mga bisita sa ilahang mga panawagan or kahadon na mo gusto ipabaw sa publiko gawa na mo ita pangutana. Unahan ako si Dr. Blanco. Well, thank you. In behalf of Department of Health Regional Office 7 and all the agencies
we would like to take the opportunity to thank all the men and women who have committed themselves in the success of holding this April sa ASEAN 50, and we hope that the same people will help us this coming July. And well, of course, secondly, I would just like to thank also our media partners who are involved in information dissemination, as well as our awareness, giving awareness to the public. In finality, well, ASEAN is an ongoing all year round activity, and well, ang iyang team yun is partnering for change, engaging the world, this to promote unity with and among ASEAN member states and its global partners. And we hope there is a health concerns, we hope to achieve unity within the ASEAN as well as our global partners. Thank you. Thank you, Dr. Blanco. Dr. Annessa Patindol, Doc. Among giawag na ito mga kababainan, no, na giawag ko nga magpa-screen tayo, no, for cervical cancer. So sama sa pap smear, no, kausa sa kanatuig, and then sa PIA. So natay libre nga screening anak diri sa Vicente Sotto, and hopefully ato na sana siyang manghatag sa inyong mga serbisyo dito sa ato ang rural health unit. And ayaw mo kalimot sa ato mga actividades karong Mayo size, no, sa Balo, sa ato London Room, and sa ato cervical screening March 14. May 14, sorry. May 14. Okay, dahil kayo salamat, Dr. Pañares. Ako sa awagon again ang mga kababayan nga dili unta magwawaw kay kun magwawaw gud ta tong naon ini sunod na tong konsulta simba ko na nanyatay cancer niya dako na problema dako biya kayo gasto ang cervical cancer sa pagdiagnose lang, biopsy kana mga laboratories, mga CT scan sa ubang mga kaso. Dako kayo gasto. Kanya kung ari lang ta sa prevention, pila naman ako at tas Vicente Sotto walay bayad every year sa month of May. Kaya compare ni mo kung nanakay sakit, ako na kagastuhan. Kaya kung wa ko daw sa kainahan o sa kababay sa paningmalay, ako kaya kanang epekto nga sa pamilya. Kaya ang inahan, light man sa balay, no? So, anybody, kung ikaw mawalan kag igsuon, mawalan kag inahan, mawalan kag anak, dako ka na siya kasubo sa usa ka pamilya. So, since this is a preventable disease, so magpa-pap smear lang yun, mahimo pagaling, magpabakuna, magpakuna sa, no? Dili yun unta ta magbuwaw-buwaw, no? Kaya ka-observe ito na sa katuig, no? Ato lang dyan ang kanang pugihan o ato ang panghimusgan ba na dili lang ta mauwaw unta na magpakiling. Okay, salamat kayo, Doc. Si Dr. Amorin, Doc. So, they have already said it, no? Katong activities na to for this month, and then how to prevent cervical cancer, and of course to have yourself screened. But ang ako po is, I would just like to thank our partners from the Department of Health because of their continued support in this advocacy, and of course Philippine Obstetrical and Gynecological Society Cebu chapter, as well as the Eduardo J. Aboitis Cancer Center and the Ramon Aboitis Foundation Incorporated, She Matters, and all the other stakeholders, Cebu Women's Club, have always continued to help us in our fight against cervical cancer. So, of course, not to forget our friends from the media. You are our strongest ally in this awareness campaign. So we hope that after this morning session, more people will become aware of this disease. Thank you. Okay, okay, salamat, Doc. And Dr. Galbo? So again, I would like to invite all our media partners, mga interns sa tanan mga media partners. Magkita ta karong Saturday, May 6, nato sa seaside, SM Seaside, para sa itong exhibit of lantern walk para madugang din sa inyo masulat or ma-information drive na tungkol sa cancer.
Tapos, magkita sa gihapon ta nga to sa May 14, na to takita tas lapu-lapu para at least ba tanaw ninyo unsa na ang cervical cancer screening, unsa may kabutiana, hope natay ka itong small din media coverage during that time para at least matanaw nato kung bilang na pasyente nato, pilay na ika-positive, incident free, o lahat sa may makasturya sa ninyo ang kanang mga cancer survivors ang nato regarding unsa feeling ka ng magka-cervical cancer. So I hope you will be able to write information about our projects, so I'll see you there during those times. Okay, thank you guys. Daghang salamat sa Department of Health sa atong mga doktor panelists karon ug sa mga mi-attend sa atong kapihan sa PIA Cebu forum ug sa mga kababayan nga sama nako ug kinsa tong naduol sa Sotto adto na ta magpahiling na dito kay para mahibaw-an nato kung unsa man gyud. Okay, so hangtod sa sunod higayon kini si Pherdes ang kontraktista sa PIA Cebu, may udto. Kini sa si Annessa sa DYMR Radyo ng Bayan Cebu, mag-awhagsab sa itong mga kababayanan, hiwan man ang mga kalalakihan nga mo encourage sa ilahang mga mama, ilang mga igsuon, o uban pang mga silingan nila nga magpahiling sa mga doktor, aron mahibaw-an nato kung doon na ba tayong mga debate nga mga sakit ang kanang uwaw-uwaw ato lang sa nagkalimtan kaysa pagbuhat nato sa ingon wa siguro ka makuwaw, so kinahanglan nga karon atong magpatuntag kay isog no sa pagduol sa mga doktor nga may makatabang nato ug makaluwas nga unta masumpayan pa ang atong kinabuhi. So daghang salamat o mayong buntag sa atong mga suking paminaw sa DYMR Radyo ng Bayan Cebu o sa atong mga televiewers sa Sky Cable ug Mang Adlaw. Daghang salamat kanatong tanan. The ASEAN community is highly integrated, competitive, and innovative. The ASEAN aims to develop a regional economy that supports sustained high economic growth by increasing trade, investment, and job generation. The ability to respond to global trends and international standards enable the region to advance a single market agenda through a more seamless movement of investment, skilled labor, and deeper integration in trade and services. It is a community that promotes productive growth with enhanced micro, small, and medium enterprises that will make the region more competitive and dynamic. The ASEAN community shall have a more enhanced role and voice in addressing international economic issues in the global arena.